आमे पूर्वर आम ओडिसी संगीत पद्धतिर प्रबंध पर्याय विषय आलोचना करूथिलु एवं से जो प्रथम पर्यायटा अच्छी ओडिसी से ओडिसी रे थिबा चारि गोटी वर्गीकरण ता विषय आरंभ करी आमे रागांग पर्यायर ओडिसी गायनर आमे तार जो लक्षण तार जो आवश्यकता आलोचना करूथिलु। आलाप से आलाप पुणी अनिबद्ध निबद्ध प्रबंध पदविन्यास स्वरविन्यास निबद्ध आलाप तान एमती इत्यादि इत्यादि विषय आमे कथबार्ता होउथिले एवं सेई क्रमरे परवर्ती जो ओडिसी पर्यायर जो वर्गीकरण परवर्ती वर्गटी आमे आज आलोचना करिबा ताहा हला भावांग। मु जेतेबेले भावांग विषय कथबार्ता करे मते सबुबले सो मने पड़ी जाए आम भितर कथबार्ता को जो ओडिसीटा तो गोटे संपूर्ण भाव संगीत किए मना कला। निश्चित भाव में भाव संगीत ही भाव संगीत भाव ही अच्छी एवं खाली आम संगीत रे भाव अच्छी मु प्राय पूर्वर कही ताहा तो नुह सबु संगीत रे भाव अच्छी से शास्त्रीय हो से हिंदुस्तानी हो कर्नाटकी हो लोक संगीत हो कि जेकोसी जगार बिना भाव रे संगीत हुए नहीं। तेरे एठी आम आलोचनार गोटे वैशिष्ट्य यह जे आमे गोटे निर्दिष्ट पर्याय बा गोटे पर्यायर वर्गीकरण कलु ता ना रखागला भावांग ओडिसी बा ओडिसी भावांग प्रबंध। आम राज्य रे आम कवि माने शह शह वर्ष धरी लक्ष लक्ष प्रबंध रचना करिसेंती। आमे जेते गीत शुणी आसुचु मु सब से कथाटा कहे जेते प्रबंध परंपरा रे गाँ गहली पूजा पार्वण गायक अगायक साधक असाधक जी भी गाँति ओडिसी संगीत समस्तंक भितरे अनेक किछि वैशिष्ट्य थाए एवं सेई वैशिष्ट्य को नेइकरी कालक्रमे ए प्रकार वर्गीकरण कारण गोटे गोटे पद्धतिर कथा जेतेबेले आसे सेतेबेले गोटे सबकिछिर सिस्टमेटिक बा गोटे वैज्ञानिक साइंटिफिक ये विषय चिंता करिया को पड़े। तेणु तार गोटे वर्गीकरण करी जमती आम संगीतर व्याप्ति आम संगीतर जिते प्रकार भेराइटीज बा जिते प्रकार भेद सब रही जिते आम व्यवहार को आनिबा ता आम संगीतर व्यापकता को ही से प्रतिपादित कर मुझे कहूली निश्चित भाव में भाव प्रधान ओडिसी संगीत गोटे कथा जो संगीत रे आलापतान करदे भाव नष्ट हो जाए ये आगुरी आम कहीचु बहुत जगह कह जाए एमती भाव एमती भ्रांत धारणार आवश्यकता नहीं। आलाप हो तान हो कि अन्य जहाँ कि क्रिया आम पूर्व आलोचना करते से सब ये करा जाए जे तार भाव को आहरी अधिक दृढ़ करने तेबे आमको खाली एतिकी दृष्टि देवाक पड़ो जो प्रबंधटी आम गाइबू से प्रबंध कौन चाहूँची कौन मु मंचरे बसली बोली आरंभ करी राग आरंभ करी तान सबु गीत सबु कथा ता हुए नहीं सेमती हुए नहीं। निजर गोटे पसंद रहा दरकार एस्थेटिक सेंस गोटे नांदनिक अवधारणा भी आसवा दरकार जे मु ये प्रबंध बा ये गीत भितरे कौन कौन करी कौन कौन न करी बा ये गीतटी को मुझे सुंदर भाव में गाई पारि ये जो वैशिष्ट्य कारण आम संगीत रे आम परंपरा रे एमती सब गीत मान अच्छी से किसी गीत को आम रागांग पर्याय को नेलु एवं किसी गीत को भावांग रखुचु तापर पुणी नाट्यांग अच्छी तापर ध्रुव पदंग भी आसब। तेणु भाव जो भावांग बोली मु कहूँ यह निश्चित भाव में जितेबाला आम गाइबू परिवेषण करूँ जो प्रबंधटी नबू
तार अर्थगत तार भावगत तार भाषागत जो शालीनता अच्छी तार जो सीमा अच्छी से अनुसार मु कौन करवा उचित मु गोटे गायक बोली सब कथा सब करी ना यही पसंद को आखि आगे रखी आम जो प्रबंध परिवेशन करवा ताले रागांग गाइला बेले सी गोटे प्रकार शुभिब भावांग गाइला बेलू सी आउ गोटे प्रकार शुभिब नाट्यांग गाइला बेलू सी आउ गोटे प्रकार शुभुव बा ता भर अलग प्रकार रस भाव बाहर एवं ध्रुपपद कहला बेलू ताने कौन है आम ओडिसी बोली जो कथाटी को गोटे शब्द सारी दूँ तार चारि प्रकार वैशिष्ट्य ता भितर प्रतिपादित है यह हूँ उद्देश्य भावांग प्रबंध। तेणु आउ गोटे भी कथा आम सावधान हवा दरकार जे मु रागांग गाइबी भावांग गाइबी नाट्यांग गाइबी ताने भावांग सब भाव सरीज आ से गुड़ार भाव ना आवश्यक ना कदापि नुह सबुठी भाव अच्छे जिते रागांग गाइबा सेतेबेले से रागर गोटे भाव अच्छे से राग स्वरर गोटे प्रभाव अच्छे एवं जो गीतटी नहीं थिबा प्रबंधटी नहीं थिबा तार गोटे भी अर्थ अच्छे तेणु सबुठी सब प्रकार भाव निहित रहिब मु भावांगरे भाव सारिदेवी नाट्यांग बेलू भाव नथिबो ताहा हुए ना आम संगीत सेमती ना ये गोटे कथा आसे जे नॉर्मली आम कहीं कहीदे भावांग प्रबंध मुझे आगुरी बहुत आगुरी कही जे आम संगीतर जो धर्म बा जो कहती चारित्रिक वैशिष्ट्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर से गोटे कथा सब मु कहे जे आम संगीत भितर जोड़े कथा अच्छी गोटे हूँ कौन ना न द्रुत न विलंबित एवं आउ गोटे कथा कह जाए गति आंदोलित यही जो दीटा कारण बा यही जो दीटा धर्म आम संगीतर यह ही आम संगीत को अधिक भावमय कर मु जदि गोटे शब्द को बहुत कंपित करी गाइबी से जेकोसी गीतटे मु गाइबी कि धर जो मोटे उदाहरण भी दे दूची सरी गली लाजे गोटे गीत अच्छे सरे गले कर दी पारे एते क्षतिकारक मो पाई किछि नहीं किंतु सरीगली लाजे सजन ताको केते सीमा भितर मु कहिले से प्रकृत लाजरे सरीगला भाया लगे गायनर शुद्धता भाषार शुद्धता भावर सुरक्षा ये निहाती दरकार तेणु आम जिते बड़े गीत गाइबा मूलर भी कहली जे तार अर्थ से कौन चाहूँगी आको निहाती भाव में आमको जगिया पड़ो आउ गोटे कहते आंदोलित गति आमर जो कारण आमर जो गमकर प्राधान्य अच्छी ना ये आलाप भी भाव अच्छे आंदोलित आउ कौन करुँच गीत कहूली न द्रुत न विलंबित मुझे आगुरी उदाहरण देती मुझे जेकोसी गीतटा को सरी गलीला जे सजनी सरी गलीला ये जो द्रुत गति कंपन सागर गाइबी ताले लाजरे तो सरिया कथा ना से लाजरे बुड़ी सड़क पची सड़ी जावा कथा नहीं तेणु सेमती नुह आमर जो धर्म अच्छी आम गीतर से जगिबा पड़ो आम गीत दरकार नहीं विलंबित लय गीत गाइबा को विलंबित गाई रे न गाइले मत के उस्ताद कहबेनि किछि जाय आसेनि मो धर्म मोर यह तेणु से दुईटा लक्षण कारण आम संगीत निहाती भावर प्राधान्य अच्छी रहिबो तेणु एथे किछि द्विरुक्ति नहीं किंतु जेते आम मंच परिवेषण करूँ आमको भेराइटीज दरकार नाना प्रकार गीत शुणेबा दरकार सेतेबेले आम जगिकी बा निजर धर्म अनुसार गीत अनुसार आम गाइबू आ गोटे सब आ गोटे कथा कहीदिए जे भाषा अच्छी बोली भाव आंशिक ठीक मु पूरा भूल कहूँ जाऊँगी ता नुह आंशिक ठीक कारण भाषाटा अच्छी बोली तार गोटे किसी अर्थ बाहर तेणु आम ताकू जमी मुझे सरीगली सज सरीगली कहला बेलू भाभी पारुची जे सेटा गोटे कौन सरीगला प्रकृत में शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में बा जो संगीत को साधना करी परिवेषण करा जाए भाषा मुख्य रहिबो मना करूना किंतु से भाषार अर्थ ही शेष अर्थ ताहा नुह
ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୀତର ତାର ଭାଷାଗତ ଅର୍ଥର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ନାଚ ଗୀତରେ ବା ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଆମର ଅଭିନୟ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଗୀତର ଭାବକୁ ନେଇକରି, ସେ ଗୀତର ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରରେ ହୁଏ, ସେ ଭାବ ଅସୀମ ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଆଳାପରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବାହାରେ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୀତର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଗର ମହତ୍ଵ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭାଷାର ଗୌଣତାରେ ବି, ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ ବିନା ଭାଷାରେ ବି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ କ'ଣ ବେହେଲା ଶୁଣିକି ମୁଗ୍ଧ ହେଉନୁ? ବଂଶୀ ଶୁଣିକିରି କାନ୍ଦି ପକାଉନୁ? କାହିଁକି? ସେଠି ତ କିଛି ସେ ଗାଉନି, କାନ୍ଦିବା ଗୀତ ଗାଇ ନଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯାହା କଥାଟା, ଆମର ତ ଭାଷା ପ୍ରଧାନ ଗୀତ ହିଁ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଭାଷାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥଟେ ସୀମିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପରେ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିଦେଉ, ଲାଜେ 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 କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲାଜେ ଲାଜେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଶବ୍ଦଟା ଅର୍ଥ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା, ଏସବୁରୁ ରସ ନେବା ପାଇଁ, ଭାବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ରସଗ୍ରାହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରସ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ରସ ହେଉଛି ଅନୁଭବର କଥା, ଅର୍ଥରେ, ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥର କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବାଙ୍ଗ ଗାଉ, ତାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାର ଭାବକୁ ଯେତିକି ଅଛି ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚାରୀ ବୋଲି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକି ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଆମେ ଗାଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର, 8 ଥର 10 ଥର। କାହିଁ ଗାଉ? କ'ଣ ଆମକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥାଏ? ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ମହାନ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କେତେ ଭାବ ବାହାର କରିକିରି, କେତେ ଭାବ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଥିବେ। ଯମୁନା ଘାଟକୁ ରାଧା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ସରିଦେଲା ଗୋଟେ କଥାରେ। କଳସୀଟି ଧରିଥିବ, ଘାଟଟା ଦେଖେଇଦେବ, ପାଣି ଆଣିଲା, ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ନା, ସେ ଘାଟକୁ ଯିବ, ଘାଟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା, କେତେ ଘଟା ଘଟିଗଲା, ପାଣି କେମିତିକା ସଫା ହେଲା, ଭଲ ପାଣି କି ମନ୍ଦ ପାଣି, ଏସବୁ ବହୁତ କଥାକୁ ଆମ ଗୁରୁମାନେ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଭାବର ଅସୀମତା। ଶବ୍ଦ ଥାଇକି ବି ଭାବର ବ୍ୟାପକତା। ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମେ ଗୀତଟି ଗାଇବୁ, ଆମ ଭାବାଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଯଥାସମ୍ଭବ 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ରେ ସାରି ଦେବାକୁ କେହି ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନିଜର ସାଧନାର ପରାକାଷ୍ଠା, ଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟନେସ୍, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧକ ବସିଛି ମଞ୍ଚରେ, ମୁଁ ଗାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଧାଡ଼ିକରେ ସାରିଦେଲି କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଭାବନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବ ସଙ୍ଗୀତ କହୁଛୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଭାବାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କାରଣ ସେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଗାଇବୁ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାଗ ଗାୟନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। କାରଣ ରାଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ, କିଛି ଏତେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦିଏ, ରାଗାଙ୍ଗ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ଗାୟନ କ୍ରମ ବୋଲି ବା ବିସ୍ତାର କ୍ରମ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲି, ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କେଉଁଠି ସାରିବି, ତାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ବିଧିବଦ୍ଧତା ଅଛି। କ'ଣ ନା କହିଥିଲି, ଆଳାପ ସେ ପୁଣି ଅନିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେବ, ଅନିବଦ୍ଧ ଆଳାଟା ପୁଣି 3 ଫେଜ୍ରେ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗାଇବୁ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧର କଥାକୁ ପଦବିନ୍ୟାସ କରିବା, ତା ଭିତରେ ନିବଦ୍ଧ ଆଳାପ ହେବ, ସେଇ ଆଳାପ ପୁଣି ତାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେବ ତାଳ ଭିତରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱରବିନ୍ୟାସ, ଏମିତି ସବୁ କ୍ରିୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବାଙ୍ଗ ଗାଉ, ଆମେ 6ଟି ଯାକ ଯେଉଁ କ୍ରମ ବା ରାଗାଙ୍ଗ ଗାୟନର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ସିଧା କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଭାବାଙ୍ଗରେ ତାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ, କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ, ବର୍ଜନୀୟ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଗୀତରେ, ଭାବାଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ଗୀତରେ ତାନ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର ବିନ୍ୟାସ ଇଏ ବି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ଆମେ ସ୍ୱର ବିନ୍ୟାସଟା କ'ଣ କରୁନା, ତାଳର ଛନ୍ଦରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୟ କ୍ରିୟା କରୁ। ତେଣୁ ଇ ଭାବାଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଲୟ କ୍ରିୟାର ବା ସେ ତାଳ ଛନ୍ଦର ତାଳର ଏମିତି ବା ତାଳର କ'ଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବା ସୁଯୋଗ ଆଣିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଳାପ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଅନିବଦ୍ଧ ଆଳାପର ଯେଉଁ ରାଗାଙ୍ଗରେ ହୁଏ, ସେ ମିନିଟ୍ ହେଇପାରେ, 5 ମିନିଟ୍ ହେଇପାରେ, 15 ମିନିଟ୍ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାୟନ ଲକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଳାପ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ନା, ସେଇ ରାଗରେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆମେ ଗାଇବୁ। ମୁଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଗୀତଟି କହୁଛି ସରି ଗଲି, ଏ ମୁଖାରୀ ରାଗରେ ଅଛି। ମୁଖାରୀ ରାଗ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ବିସ୍ତାର ଆଳାପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ସ୍ୱରଟେ ଲାଗିଲା କହିଦେଇକି ସିଧା, ତାକୁ କହନ୍ତି ରୂପକ ଆଳାପ। ଆଳାପର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତମ ରୂପ। ରୂପକ କାହିଁକି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଁ ଗାଇବି ତାର ଗୋଟେ ଚେହେରା ଅଛି, ତା ସ୍ୱରର ଗୋଟେ ଆକାର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ ଆଳାପ କରିବା ଉଚିତ। ତୋରେ ଶରଣ, ଏତିକି ଗୀତର ସ୍ୱର। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଳାପଟା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏ ରୂପକ ଆଳାପ, ସେ ରୂପଟା ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି ଏବଂ ଗୀତ, ମୋର ଗୀତ ବି ଦେଖାଗଲା, ରାଗ ବି ରହିଲା। ତେଣୁ ଭାବାଙ୍ଗ ଗାୟନ ପୂର୍ବରୁ ରୂପକ ଆଳାପ ହେବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ, ରାଗର ଏବଂ ଗୀତର ସ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ପଦ ଘୋଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାୟ ଭାବାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯୁକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନ ଗାଇବା ବି ଦରକାର। ପଡ଼ି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଲୟ କ୍ରିୟାର କଥା ଆସିଯିବ, ଭାବରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ନିବଦ୍ଧ ଆଳାପ ରହିବ।